de Dios. And he feared God. Y se apartó del mal. And he aparted himself from all evil. Este hombre era un ejemplo para seguir. This man is a great example to Y quiero follow. detallar lo que era And I perfecto. want to tell you what Sabemos que detail no what hay nadie perfect perfecto was. We know sobre la paz that de there la is tierra. no one who is perfect on earth. Pero este hombre cuidaba de él mismo y de This man took care of himself, su familia, de and of su his criado, de family, su ganado, of his sheep, de tal manera and all that he had in such a que way era perfecto comparado a los demás that he hombres. was perfect compared to the rest Dice of the que él men. era el más grande de todo el He oriental. was the greatest man of all the Gentiles. No, of the Orientals. Orientals, I'm sorry. Amén. Y esta persona And this man se separaba. separated himself. ¿Tú sabes lo que es? You know what it is Separarte to separate de tal yourself manera in such a que way tú nunca conociste a that Dios. you never knew God. No le serviste porque alguien te dijo, You didn't serve him because somebody told you pero to. más bien tenía un conocimiento But you had some understanding y una convicción and a conviction de que él como quiera ofrecía that he holocaustos, still offered sacrifices, sacrifices a Dios to God en favor a sus hijos. in favor of his children. Por si acaso, He said, just in case, si mis hijos pecaren, if my children have sinned, no or will estoy sin, seguro. I'm not no sure. sé si lo están I don't know if haciendo, they're doing it. no sé si se están portando mal, I don't know if they're pero misbehaving. por si But acaso, just in case, déjame let ofrecerte me offer este you holocausto. this Es un sacrifice. sacrificio quemado It's a sacrifice, it's a burnt offering, para que sea agradable a ti, Dios. so that you can receive it, God. To be pleasing to you. Amen. Y él con su conocimiento lo hacía. And him, with his knowledge, he did it. Quería servir. He wanted to serve. Él quería marcar la He diferencia. wanted to mark the Él difference. quería asegurarse, He wanted to be aunque no sure. estaba seguro, Although he wasn't sure, pero actuaba como si but estuviera he seguro. acted and behaved like if he was sure. Eso es fe. That's faith. Creer en algo que tú So no puedes believe in ver. something that you cannot see. Nunca, nunca, nunca. Never, ever, Él ever. tuvo una conversación con Did el he Señor. have a conversation La palabra with God? no nos dice The word eso. doesn't say Mas that. sin embargo, It con el states, poco conocimiento que él with the tenía, little understanding él that he dijo, had, ¿sabes qué? he said, you know Mejor what? estar seguro de I'd esta rather be manera. sure in Mejor this way. actuar con I'd el rather conocimiento que yo act tengo with the en knowledge vez that I de have actuar como si yo no instead sé. of acting like if I don't know. Tú sabes que muchas veces nos gusta You know that a lot of times we like actuar como que si no sabemos. to behave like if we don't know. Pretendemos We pretend como si no sabemos la verdad. like if we don't know the truth. Este hombre de verdad no sabía. This man truly didn't know, Y como quiera se comportaba de la but he manera still adecuada. behaved in the adequate way, Separado para Dios. separated for God. Nosotros que sí sabemos, Us who really do know, pretendemos tapar el sol con un dedo. we pretend to cover the sun with one finger. Seguimos caminando como que no le We importa. continue to walk and go on like if we don't care. Sabemos que Dios es un Dios We know misericordioso, that God is a un merciful Dios que God, perdona. a God who So, forgives. agarramos de ese So we lado hold on to that, y actuamos de la manera que queramos. and we want to act the way we want to behave. Cuidado con eso, Be careful with that, porque ya sabemos que el mañana no es prometido. because we already know that tomorrow is not promised. Nuestro hermano Don José habló Our sobre el brother Jose infierno spoke about hell, y hemos escuchado muchas cosas and diferentes we've sobre heard el a lot of infierno. different stories about hell. Yo lo que sé es que yo no quiero estar en All ese I know is lugar. that I don't want to be in that Tenlo por place. seguro. Let it be Yo voy a sure. hacer lo que yo tengo I'm que going to hacer do what I para have to llegar al do cielo. to make it to Porque con heaven. todas las historias que yo he Because with all the escuchado, stories that con los I've heard, detalles que nos dice la How the Biblia, Bible states, créame, ni believe tú me, quieres estar ahí you tampoco. don't want to be there either. Y sí, yo sé lo que siempre dicen por ahí. And yes, I know what they always say around. ¿Y qué sería de ti And what would it be of you si viviste tu vida justa y recta if you toda una lived a vida life of just and adequate all your life, y te mueres and you die, y no hay cielo? and there is no heaven? Y yo le respondo, And I respond, ¿y qué sería de ti what would happen to you si sigue viviendo como un if you keep sinvergüenza, living a life como un necio, like y sigue haciendo las in the cosas mal way hechas, in which you should, y and you cuando do tú things that you mueres, shouldn't do, and when te you encuentras die, con ese you find infierno? yourself with hell. Se quedó una palabra un poco fuerte, Yes, I know it's a little strong, pero es la verdad. but it's the truth. Ahí hay un enemigo
There is an enemy que quiere destruirte. that wants to destroy Hay un you. enemigo There's an que enemy no le importa de ti, doesn't care about you, no le importa a tu madre, doesn't care no le about your importa a mother, tu padre, doesn't care ni about your tus father or your hijos, no le children, importa doesn't nada de esas care cosas. about any of Tiene those un things. trabajo He has y él one quiere job, hacerlo con and he wants to excelencia. do it with Dice la excellence. palabra The word que el says enemigo vino that the para enemy matar, came to kill, robar to y rob, and destruir. to destroy. Y créalo, And como estamos viendo believe, esta the sociedad, same way that él we're seeing está in haciendo un buen society, trabajo. he's doing a great job. Sí, I know, palabra fuerte, it's a strong word, pero es verdadera. but it's true. Sí, si estamos mirando en este If mundo, we're looking at this world, miramos en el Facebook, we miramos look todas on las social Facebook, media, we look at all social media, estamos viendo todas estas cosas we're seeing all y these podemos ver things, cómo el and we enemigo se can está see how the empoderando enemy is de taking tantas power of personas so many people de tal manera. in such a way Y esta juventud se está that the perdiendo, youth los is adultos se being están lost, the perdiendo, adults los are being ancianos se lost, están the perdiendo. older No hay generation is being convicción, lost. There is no longer conviction, ni le importa. and nor do they care. Ahí es cuando la cosa se pone bien triste. That is when it becomes very Porque sad, menos mal, because si hay una persona if there is a person que sí está viendo las cosas negativas de este who yes mundo, is seeing the negative things of this world, pero siente algo como que eso but no they está feel bien. something like that's not right. Pero hay personas que como que lo aplauden, But there are people who applaud that, que les gusta lo mal hecho, who like the things that are que done wrong, participan en who lo mal hecho, participate in the things that are y done se wrong, envuelven de tal and manera they become involved in such a way que no miran a otra cosa. that they